ତ ଆମର ହିଟ୍ ୱେଭ୍ କୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଜଳଛତ୍ର ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ଜଳଛତ୍ର ବାହାରେ ଆମର ଅମୃତ ଧାରା ବି ଅଛି ଆଉ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ୱାଟର ଫ୍ରିଜର ଯୋଉଟା ଲାଗିଛି ସେଟା ବି ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରାହେଇଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆପଣ କୋଉ ଜାଗାରେ ପାଣିର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଣ୍ଟିମେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ରିଜଲ୍ଭ କରିବୁ ଯଦି କିଛି ଟ୍ୟାପ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଇସ୍ୟୁ ଥିବ କି ପାଣି ରିଲେଟେଡ୍ ଇସ୍ୟୁ ଥିବ ଏଇ ଜାଗାରେ। ତା ବାହାରେ ଆମେ ବହୁତ ଆମ ନିଜର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବି ଯେହେତୁ କହିଛୁ ବହୁତ ଏସ୍ଏମ୍ସି ୱାର୍କ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ ବହୁତ କାମ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ବି କୁହାହେଇଛି ଯେ 11ଟାରୁ 3ଟା ଭିତରେ ନେସେସରି ସର୍ଭିସେସ୍ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଏନଗେଜ୍ କରନ୍ତୁନି, ଲେବର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଖରାରେ ଏନଗେଜ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। इवन आमे ऑर्डर एटा भी देइछु कि आमर निजर जो गवर्नमेंट वार्ड्स अछि जोटा सैनिटेशन ପାଇଁ भी ସେଥିରେ भी किछि लोकन को छाड़ी के जो माने एसेंशियली से टाइम रे काम न कले हबनी से मानन को छाड़ी के बाकी लोकन कर दीटा शिफ्ट रे ड्यूटी करिकी करिया को निर्देश दिया देइछि। ता बाहर लोकन को आग्रह रहिबो जे पूरा टाण खरा रे घर बाहर को बाहरिबा टिके अवॉइड करंतु जदि नेसेसिटी काम नाही। आउ जदि भी बाहर सहित नेसेसरी प्रिकॉशन नहीं कि बाहरतु पानी फाणी पी कि बाहरतु खाली पेटर रुहतुनि। आउ ता बाहर जेहेतु एसएमसी रे बहुत वेंडर्स अछंती तो वेंडर्स मानक भी बहुत जगह आग्रह रहिबो कि सेमाने तांका सहित पीवा पानी छाई ये सब व्यवस्था रखंतु। जेतिकी मर्चेंट एसोसिएशन अछंती तांकु भी एटा निवेदन रहिबो जे तांका पाखरे जेतिकी दुकानी अछंती सेमाने भी तांकर हेल्थ पई टिके जत्नवान हंतु। तांका दुकान मानकर जो स्टाफ अछंती तांका हेल्थ पई टिके जत्नवान हंतु। किछि किछि जगह जदि आपण किछिटा पानी वाणी रखुचंती पब्लिक पई भी किछि जदि रखिछंती ताहले जदि काहाको भल न लागिला संगे संग तांको हेल्प करंतु।